asifiwe, Mkristo mwenzangu katika jina la Yesu. Na kusalimia popote ulipo, ukue Kongo, ukue Canada, ukue wapi, na kusalimia katika jina la Yesu. Naja kwako kukujulisha kwamba sisi kanisa la Throne of God Salvation Ministries tunaanza kufanya mali ya kumjengea Mungu, na ndiyo maana nakuja kwako kujulisha kama partiri ya leo date ya le 30 mars 2025 tunaanza kufanya mali na mchango ili tumjengee Mungu. Nahitaji Mungu akubariki ulipo, na wewe ujiunge pamoja nasi kwa kumjengea Mungu. Mungu akubariki na Mungu akuinue. Na kutakia amani. Hata $1, $2, $3, $1,000, $50,000 inaweza saidia kufanyizia Mungu kazi. Ubarikiwe. Seigneur, je suis pasteur Alexandre, révérend pasteur Alexandre de l'église Throne of God Salvation Ministries. Je suis heureux de t'annoncer que nous, église Throne of God, nous sommes en train de faire la souscription pour l'achat parcelle de l'église. Je t'invite, si tu peux être ensemble avec nous, tu peux te connecter avec nous pour construire la maison de l'Éternel. Je peux te demander là où tu es, au Canada, États-Unis, Congo, si tu as même $1, ça va aider pour faire l'œuvre du Seigneur. Tu as $1, $10, $50,000, je t'invite, je te demande, tu peux être ensemble avec nous, avec l'église Throne of God Salvation Ministry. Wasalimu katika jina la Yesu. Mahali mulipo, majina zangu ni Reverend Pastor Alexandre Balume Bagula wa kanisa la Throne of God Salvation Ministries Uganda. Nataka kuwajulisha Wakristo wote ulimwenguni mahali ambapo mtanifata kwamba sisi kanisa Throne of God tunataka kumjengea Mungu nyumba na kumnunulia mahali. Ndio maana nakuja kwako kukuomba kwamba kama unaweza jiunga pamoja na sisi kwa kufanya mchango wa $1, $2, $3, ama $20, ama $100 na maelfu, tumjengee Mungu. Karibu, utakuwa umetubariki. Mungu akubariki na kutendee mema ulipo. Amen. Katika jina la Yesu Kristo, naendelea kusema asante kwa Wakristo wote wa Throne of God Salvation Ministries in Zambia kwa kazi yoyote ambayo mnaendelea kufanya. Kwa ile mchango tulifanya dimanche le 30 mars 2025, ninawapigia moyo wa asante. Mungu awabariki. Najua kazi yetu tutawaombea Mungu mupate pesa makusudi tupate kulipa zile pesa ambazo tulipatana kufanya. Kazi yetu ni kuwaombea. Kila mahali mtapita mubarikiwe, kila mahali mtapita mulogote, kila mahali mtapita mfanyikiwe makusudi tumjengeye Mungu. Na washukuru sana wa baba, wa mama, wa kaka na dada wa Throne of God Zambia. Mungu awabariki. Nasema asante kwa ile umoja tulionyesha siku ya Mungu, na tunajua Mungu atatupatia ya zaidi kuliko ile. Mubariki.